Ina, apa nak buat kalau charging gun korang stuck dekat EV? Kalau ikutkan design, modern day EV ada physical locking mechanism apabila anda cucuk charging gun yang memastikan ia stay in place dan tidak boleh remove semasa proses charging. Tapi before start power delivery, e-Vedin charger juga akan communicate untuk deliver output yang sesuai untuk EV anda. Pastikan yang charging session anda melalui EV ataupun application sudah fully complete. Physical locking mechanism EV anda hanya akan unlock setelah selesai EV anda receive signal process complete. Try lock and unlock kereta anda through key fob. Certain EV perlukan anda unlock kereta untuk release charging gun dari charging port. Setengah EV ada manual override small button biasanya untuk charging port lock. Biasanya terletak berhampiran charging port ataupun within settings software EV anda. Anda boleh rujuk manual EV anda untuk tahu specifically di mana. Kalau masih lekat dan anda sudah exhaust semua option di atas, boleh contact charge point operator dan refer dengan mereka on the next step to take. Butang kill switch as mentioned oleh technical hotline untuk charge if hanya akan ensure yang charging gun lock. Setelah ditekan, jadi elakkan until perlu kalau terjadi di public charger. For more news and tips untuk FE, follow and like FE Sifu